Tagal nila. Sino ba? Hindi yun. Wala namang gagawin. Baka parang check. Hindi lang naman yun. Ayun. Makiki-edsos. Kanina yan? Alicia, nagawa mo na yung social? Mag-hi naman daw kayo. Tangan, pinost ko sa YouTube. Hello. May bagong love team. Love triangle. Mag-superman ka na ah. Yan na o eh. Oo, super baka. Mga cat daw Hey. sari. Pataan mo na kasi. Do you want to review? I'm gonna review in the Marian. Ha? Hindi nakakatawa, Mario. Tig pa 5 pesos. Si Raulo, 250 lang. Nag-post ka na? Basta, tignan mo din. Nasa FB ko naman. FB. Kanina ko lang in-upload. Pagkagising. Matt! Mag-hi ka kay Sweet. Mag-hi ka lang kay Sweet eh. Fuck you, sweet. Love ka daw ni Sweet. Sweet. Nasa FB yung kahapon. Hindi ikaw.